Ah, good morning po sa kabos. Ma-start na po kita kan sa tuyang pre-bid conference para sa project na construction of public park in Kamaligan, Camarines Sur, na improvement and rehabilitation po yan. Ang ABC po is 12,755 cents. Ah, Pasensya na po nindo kung araw kanya setup ko ngan kasi in compliance with ah, GPPB guidelines. Pag mga 10 million up, kay po nang may setup. Kaya medyo may hilingan sa tuwing sa indong mga cases. Inutunta na po ang technical side kang sa tuyang kaya itataw ko ang mikropono sa tuyang municipal engineer. Good morning po sa Gabos. I-flash mo pat si bako si yan. Total of 17 po, 17 item of work. Ang source of fund po kayo ni LGSF, Green Program, LGSF G3P. Ay po sa national. Ang description po kayo ni improvement rehabilitation po kang sa tuyang existing public park sa Kamaligan. Total duration po kayo ni 240 days. Yan po. Sige po, sarang-sarang po si item of work. Ang first item of work po, billboard amounting 7,672. Second item of work, occupational safety and health program amounting 108,179. Mobilization, demobilization amounting 9,664. Tempasil po, 50,55573. Gabos po kaya ini naka one lot. Removal of structure or obstruction, shipping removal of obstruction and disposal. One lot po, 182,643. Earthworks po, including shipping of affected slab on grade, excavation works and disposal. One lot man po giraray, 27,183. Formworks and scaffolding, ikaw po kita ng 322,193. Kasali na po digdi, labor and materials and equipment rental, staff room and information desk. At yan po, ipipreview mi si pinaka total of work, si mga item description. Saro-saroon ko muna po si mga technical. Staff room and info desk para po sa tourism mi. Amounting 414,389. Waiting shed po. Kasi ang waiting shed mo, for new construction po siya, removal and new construction. Amounting 437,234. Steel trellis. Igo po kita ng covered area pag-abot duman. Amounting 1,872,629. PWD steel catwalk para po ini sa mga PWD. Connecting po kang sa tuyang duwang wharf area. Amounting 1,071,208. Plant box and benches, tayo ini po ang hinahanap para sa tuya, ang green program, including curved planting bed, integrated bench, center island, bench with plant box near staff room, plant box adjacent to existing CHB with expanded metal fence. Yan po siya. Amounting 533,023. Miscellaneous finishing works, more on tiling po ini. Mortar bedding for tiles, mortar topping for painted. Amounting 2,579,000. Landscaping works, puro po kita greeneries, shrubs. Yan po yan digdi. Naka-indicate din po ang mga materials na kaipuhan para sa landscaping works. Arog kang artificial grass. Tapos yung mga shrubs po na para sa tuya, sa warp. Si kaya pong mabuhay ning dahil po gayong maintenance. Amounting 1,102,000.
playground and accessories and signages. Inanap din po ini kang green kasi kaibanan kang disod. Amounting 1,037,882. Painting works po. Ang kaibanan po sa program, ang pagpintura po sa buong wharf po sa phase 1 hanggang phase 12. Including existing covered area sa phase 1, concrete post, plant box of existing wharf. Amounting po siya ng 709,624. Last na po, ang electrical works na one lot na puro po kita solar. More on solar po ini, tapos dikit lang po ang kuryente. More on solar po, lamp post, sa staff room, additional lights po para sa covered area, wall-mounted lamp, string lights, more on string lights po, amounting 1,538,260. I-preview mi po si walkthrough kang sa tuya kong project. Yan po siya. Yan po ang proposal. Yan, exist na yan. Parang dyan ang i-improve. Kung dyan, balik. Sa presente po, bako po siyang araw kayan. Yung mga green. Mayong mga greens, tapos nakasemento po ang salog. Diyan po si tiling works, tapos si artificial grass. May hiling naman po si electrical works, arog kang lamppost, string lights, tapos si adjacent po sa tuya pong main road is ang solar street lights po. Yan po ang hinanap ninda ng mga trees and shrubs na vegetation sa plantation para po sa wharf. Kaya po inapod ning green program. Yan man po si signages na hinagad sa tuya. Yan po si covered area na steel trellis. Tapos yan po duman si PWD catwalk. Yan po. Kung mahiling po nito ang present tapong wharf, mayo po ning mga trees, shrubs. Yan po sa pagbanggi. Ang structural ta po dyan, ito pong PWD catwalk, tapos si steel trellis. Tapos more on tiling po siya, finishing, painting, electrical. Tapos si landscape. Wala. Ba't naman? Yun. Okay na po. Yun. Yun po ang sa technical side kang kaning conference. Duman man po sa mga back requirements. Since sa urgency kaning project, ang pigagamit na po ngunyan pa si sa 9184 na documents. Susunod ta po to envelope system ang giraray. Sarong envelopes technical, sarong envelope sa financial. 3 copies, original, copy 1, copy 2, parehas. Tapos isusuksok sa mother envelope. Yun. Tigre-require man po na pa-authenticate ang sendong mga Class A documents sa secretariat. Tapos dahil po kami maako ning mga in process pang documents. Halimbawa si application pa lang for tax clearance niya kung nag-expire. Si mga updated lang po ang iakon.
Si mga interested po, iibanan po kamo kang sa tuyang engineer's office para sa site inspection, mag-coordinate na lang po sa engineering office. Ah, yun, may questions po? Um, Yeah, katap dyan po, pwede mo. tapos kani, kung may tapos lang kaming meeting, may ipapa-assign po si engineer na Sa na baba na. na tao na pwede mag-iba sa indo. Ayun. Anyway, ang site po, Yan mo lang ulit. yan man lang dyan, Kahit ako wala ka one. walking distance man sana. Any other questions po? Um, Tatawan po kamo ning order of payment pag nakapa-authenticate ni Class A na. Sa secretariat po. Um, Mas okay po na si mga interested mag-register duman sa ano itong apod niya? DRL. Um, kasi for ease of payment kaya sinasakitan kaming mag maghugot dumangkan si mga files nindo pagmayo sa DRL kaya mas priority si mga kuyan. Okay na po yan secondary document itong pigfiling ni ma'am na itong kaya pero mas priority mi po na naka-sign in ka mo duman sa DRL list. Questions pa po? Kung mayo na po, pwede na garong ayan. Ayan po, na lang po kamo sa baba. Oh, sige, sir. Thank you very much po. Kabara ba? Ayan. Thank you, thank you. Sige na.